Prima di presentare la mamma Pastore, volevo presentare suo marito che conosciamo già. Era venuto qua. De présenter Maman Pasteur, je voulais présenter son mari que nous connaissons déjà, Le pasteur Cyril. le pasteur Cyril. Il avait promis de venir prêcher ici un jour. La paix du Seigneur à tous. Je suis content d'être au milieu de vous ce matin. C'est vrai, comme Maman Chantal le dit, j'avais promis de venir partager un bout de la parole avec vous. Et entre-temps, j'ai eu des difficultés laboratives. Et je sais que l'invitation m'attend toujours de retourner vers vous. À peine je serai prêt de faire un cycle. E potremo avere un bel momento insieme immersi nella parola di Dio. Et nous pourrons avoir un bon moment ensemble, immergés dans la parole de Dieu. Stamattina sarà mia moglie a benedirci con i principi della parola di Dio. Ce sera mon épouse qui nous bénira avec les principes de la Dio ci parole de Dieu. benedica tutti quanti. Que le Seigneur nous bénisse. La parole de Seigneur nous remercie. Ok, merci. Grazie. Stamattina parlerò in francese. Je vais parler en français ce matin. Sì, e per andare più veloce. Et pour faire plus vite. Sì. Abbiamo un po' di tempo. 40 minuti. Ok. D'accordo. E dirò gli essenziali. Je vais dire l'essentiel. Ok. Perché per me è più facile spiegare in francese. Ma, sì, perché se vedo forse preparata a spiegare in italiano. Io comincio da presentare veloce. Io sono la responsabile di un istituto che è un centro di formazione. Lo faccio in italiano, veloce. È un centro di formazione cristiano. Oh, sì. È un centro di formazione cristiano che noi con il principio di Dio abbiamo le classi, funzioniamo un po' come la scuola e lì siamo riconosciuti in Camerun, abbiamo già i nostri documenti in Camerun. Io sono qua con il polo dell'Italia. Ok, Mamma Chantal mi ha conosciuto, vieni di solito alle conferenze. Di solito facciamo le conferenze di sabato, perché la domenica noi andiamo nelle nostre chiese. Abbiamo la nostra slogan, diciamo così, è costruire l'uomo, costruire la famiglia e costruire la nazione. Abbiamo capito che più l'uomo è costruito bene nei parametri di Dio, più la famiglia sarà ben fatta e secondo, poi la nazione, perché quando vediamo la nazione avere tanti problemi, il fatto è che la famiglia è disequilibrata. Ok, e abbiamo questa visione, questa visione di lavorare, è così che lavoriamo per attendere arrivare a raggiungere questo scopo. Grazie. Ok, io lascerò qua in chiesa, è sempre in francese, che cosa siamo? Veramente abbiamo le nostre strutture, lo lascerò qua in francese, dice un po' di noi. Ok, mi presento, ho bisogno delle slide, vado direttamente je vais me présenter. Mi presenterò. Okay. Et le thème de ce matin, c'est sortir ma famille de sa contre-vocation. Il tema è far uscire la mia famiglia dalla sua controvocazione. Je vais en avant, je me présente, ça va se présenter. Moi, je suis Robertine Petagou, je suis mariée à Cyril. Robertine Petagou, sono sposata con Cyril. Et nous avons 4 enfants. Abbiamo 4 figli qui sont là. Sono lì presenti. Je suis responsable des activités de l'Institut au niveau international, disons comme ça, de la diaspora et des activités en ligne. Sono responsabile delle attività cristiane
di quelli che sono qua e anche in linea. Si, donc on s'appelle, en fait nous avons les régionaux. Abbiamo anche i regionali. No, siamo regionali. Sì, facciamo i responsabili delle regioni, facciamo e scendiamo più, sì, ecco, va bene, vai avanti. Se spegniamo magari una delle luci, vedremo meglio. Si vede? Quelli che sono dietro vedono? Sì, vai avanti, okay. Sinon siamo qua, sì. Et je suis responsable aussi de l'EFI, c'est un mouvement de... Sono responsabile anche dell'EFI, che è un movimento in Italia. Non, c'est un mouvement de femmes, de l'Institut. Si, à l'Institut, c'est dans l'Institut. Che fa parte dell'Istituto. Je suis membre des églises des assemblées de Dieu. Sono membro delle chiese delle assemblee di Dio. Particulièrement l'église de Casal Pustelengo. La chiesa di Casal Pustelengo. Si, je suis enseignante de formation. Sono insegnante di formazione. Si, je suis aussi initiatrice et promotrice du projet Verset Memo. Sono iniziatrice e promotrice del progetto Verset Memo. Ok, d'accord. Nous allons aller rapidement au niveau des définitions. Andremo a definire. Certo. On va définir sortir. Definiremo la parola uscire. Ok. On dit c'est faire passer du dedans, du dedans au dehors, faire quitter. Vuol dire lasciare, fare passare da dentro a fuori. Vocation. La vocazione è le but, l'utilité, la raison d'être. C'est une mission. È una missione, uno scopo, una utilità, una ragione d'essere. La famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous un même toit et ayant un lien spirituel ou charnel. La famiglia è un insieme di persone che vivono sotto il stesso tetto, avendo un legame spirituale e carnale. Ok. Pourquoi ce terme? Perché quel tema? Parce que nous avons besoin, la famille a besoin de vivre dans sa vocation. Perché la famiglia ha bisogno di vivere nella sua vocazione. C'est pourquoi notre thème est sortir la famille de la contre-vocation. E per quanto il tema è far uscire la famiglia della sua controvocazione. Nous trouvons le déséquilibre dans les familles, c'est parce que les familles sont en train de vivre la contre-vocation. Troviamo squilibri nelle famiglie perché non stanno vivendo nella loro vocazione. Donc, ce matin, et la famille, je vais un peu m'attarder sur la définition de la famille. E mi fermerò un po' sulla definizione della famiglia. C'est l'ensemble des personnes qui ont un lien. È l'insieme di persone che hanno un legame. Maintenant, on comprend bien, je pense qu'on comprend bien le lien. On peut avoir un lien spirituel. Si può avere un legame spirituale. Le lien spirituel, c'est lequel? Qual è il legame spirituale? C'est que moi, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, nous avons le lien, nous avons le même Père. Sono figlia di Dio, tu sei figlio di Dio, abbiamo lo stesso padre. Le lien charnel, c'est que nous sommes unis d'abord, légalement bien unis dans les liens du mariage. E il legame carnale è che siamo legalmente uniti con il legame del matrimonio. Et peut-être un couple, ils font des enfants, ils ont des enfants. O ancora una coppia che hanno dei figli. No, e poi hanno i figli. E poi hanno dei figli. Appunto. E anche c'est une personne même. Elle est aussi une famille parce qu'elle est famille rattachée avec Dieu, surtout quand elle se convertit. È una persona che si converte, è anche una famiglia perché è attaccata a Dio. Sì, perché nous avons la famille trinitaire. Perché abbiamo la famiglia trinitaria. Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Padre, Figlio e Spirito Santo. Parce que quelqu'un ce matin pouvait dire, moi je ne suis pas une famille. E qualcuno poteva dire, io non sono una famiglia, sono sola. Ok, non. No. Si tu es seul et que justement Dieu est ton papa, Dio è tuo padre, tu es une famille. Tu hai una famiglia. Et nous allons voir dans tout le parcours, dans tout l'exposé, je vais passer rapidement sur certains aspects. E vedremo che poi passerò su alcuni aspetti. Mais je vais insister sur certains aspects que j'estime importants. E insisterò su alcuni altri aspetti che io stimo importanti. Ok. Nous allons donc passer l'idée générale, l'idée centrale de notre thème. Del tema. Donc ça va nous permettre, de manière générale, ça va nous permettre de pouvoir sortir de notre contre-vocation. L'idea generale è di farci uscire dalla nostra controvocazione. Et de pouvoir vivre même notre vocation. E poi di vivere la nostra vocazione. Parce que c'est en vivant ton la famille vivant sa vocation qu'elle peut être épanouie et qu'elle peut être bien. E perché la famiglia solo vivendo la sua vocazione che può essere felice e stare bene.
Je vais faire un exemple, je vais donner un exemple Farò un esempio. pour comprendre vraiment la nécessité de pouvoir vivre dans sa vocation. Parce que chacun Capiremo la necessità di vivere nella sua vocazione. chacun de nous a été créé pour un but bien particulier. Nous ne sommes pas des êtres au hasard. Ognuno di noi è stato creato per uno scopo molto particolare, non siamo qui per caso. Donc la famille aussi a un rôle bien particulier, un objectif bien particulier. Per cui anche la famiglia ha un ruolo, un obiettivo ben particolare. Donc imaginez-vous si vous allez au marché, vous achetez un couteau Immaginatevi che comprate un coltello al mercato et arrive à la maison, il ne coupe même pas la tomate. e a casa non vi taglia neanche il pomodoro. Comment vous faites de ce couteau? Cosa farete di quel coltello? Vous allez certainement le jeter. Lo scarterete sicuramente, Vous allez le trouver inutile. lo troverete inutile. Mais justement, par rapport aux humains, comme le couteau n'a pas de sentiment, n'a pas de cœur, E infatti rispetto agli umani il coltello non ha cuore, non ha sentimenti. nous les êtres humains, Dieu nous a fait d'une certaine la raison, nous avons nos 5 dimensions. E Dio ci ha fatti con la ragione, abbiamo i 5 sensi. Si. Et c'est là que c'est pourquoi on ne sera pas démontrant l'utilité du couteau pour l'être humain, ça serait que la personne ne sera pas épanouie, elle ne sera pas satisfaite. Se prendiamo l'esempio del coltello, una persona umana che non è usata a suo modo non sarà tranquilla, non sarà aperta, non sarà a suo agio. Non sarà felice, Non sarà felice. sarà insatisfatta, sarà veramente vivrà come se la sua vita non avrà un senso. E questo. E quando la tua vita non ha un senso, sei come sei persa. È come se sei un labirinto che non ha la via d'uscita. Perché soltanto non sai dove devi essere. In francese? Oh no? Ok. Allora facciamo così insieme. Io farò in italiano, se posso parlo in italiano e se no parlo in francese. Allora andiamo all'introduzione. Ok, vediamo anche, siccome ho già detto questo, vedete? Ok, l'introduzione, la prima parte per favore. Appunto, dicevo già, l'insatisfazione e la frustrazione che questo è il fatto, il danger, il pericolo di essere nella controvocazione. Questi sono gli elementi che troviamo. L'insatisfazione o la frustrazione che pousse a d'autres mauvais choix qui aggravano la situazione. Cioè l'insoddisfazione, la frustrazione che ti spinge a fare scelte sbagliate che poi peggiorano la tua situazione. Et je disais déjà, et donc lorsque tu te trouves dans la controvocation, Tu quando ti ritrovi in quella situazione, la controvocation, nella controvocazione, il y a les mauvaises solutions que tu choisis aussi. hai delle soluzioni sbagliate che tu scegli Devant les difficultés quotidiennes. davanti alle difficoltà quotidiane Et elles deviennent insurmontables. e diventano non superabili. Et c'est pourquoi tu deviens frustré. Allora sei frustrato. Voilà un autre danger. Ecco un altro pericolo. Scusa, vai avanti. Ok. C'est la fausse vision des choses. La visione sbagliata delle cose. Lorsque tu es dans la controvocation, Quando sei nella controvocazione, tu ne vas pas voir les choses convenablement. non vedi le cose in modo giusto. Voilà, tu vois, le 6 et le 9, c'est lui. Parce qu'il y a une question de repère. Perché c'è una questione di riferimento. Si. Donc, on a besoin, à dire qu'on est dans la contre-vocation, c'est un peu, on est dans la contre-norme aussi, en fait. Quando siamo nella controvocazione, non siamo anche nelle norme, siamo fuori norma. Appunto. Et c'est pourquoi nous pouvons voir, on peut voir un 6, à dire que c'est le 6 écrit, nous on voit comme un 9. Cioè, per esempio, c'è 6 che è scritto, ma noi leggiamo 9. Ok. D'accord. Et ce qui fait que lorsqu'on va, si tu lis 9, E se leggi 9 invece di 6, tu es hors sujet. tu sei completamente nella base sbagliata. Ok. Alors, le processus, ce qu'il faut faire. Allora, qual è il processo? Cosa bisogna fare? Ok, on a compris là que lorsque nous sommes dans la contre-vocation, Abbiamo capito che quando siamo nella controvocazione on ne peut qu'être insatisfait. possiamo solo essere insoddisfatti. On peut avoir seulement des résultats non satisfaisants et négatifs qui nous amènent davantage à... Plus on continue dans cette voie, plus on s'empire. Avremo dei risultati negativi sbagliati e noi peggioreremo in quella via sbagliata.
Nous avons ce verset Abbiamo un versetto, qui est de Néhémie 2, verset 17. Neemia 2, versetto 17. Nous avons besoin d'abord de prendre ce qu'il faut faire. Nous avons besoin d'abord de prendre conscience. Prima di tutto dobbiamo prendere coscienza. Vous pouvez lire, on va pouvoir lire même le verset. Vous pouvez lire le verset après ou bien c'est Néhémie. Neemia capitolo 2, versetto 17. Ok. On peut vivre longtemps dans sa propre vocation sans toutefois même s'en rendre ou bien être là, on ne se rend même pas compte. Tu puoi vivere anche tanto tempo nella tua controvocazione senza rendertene conto. Maintenant, ce qu'il faut faire, E deuxième ora, partie, la seconda parte, ciò che bisogna fare, il faut faire l'état des lieux. devi fare proprio una visione dei... come si dice? Sopralluogo. Sì, le vrai bilan. Una presa di coscienza, un vero bilancio. Les dégâts sur les individus, les membres de la famille, Perché se no i guasti sulle persone e i membri della famiglia, ça veut dire que tu dois dire que prendre comme fait les états de lieu, on s'arrête. una presa di coscienza, una sopralluogo, ti devi fermare. On doit regarder qu'est-ce qui est vraiment, quelle est la réalité dont nous vivons. Qual è la realtà che stiamo vivendo? Est-ce qu'on est conscient du fait même que, elle dit que quelqu'un peut être frustré, il n'accepte même pas qu'il est frustré. A volte qualcuno può anche essere frustrato e non accettare di essere frustrato. Non, il ne va même pas prendre conscience du fait qu'il a besoin de faire quelque chose. E non prenderà neanche coscienza del fatto che deve fare qualcosa. Dans cette partie, on a besoin donc de faire un bon bilan. Allora devi fare un buon bilancio. On aura comprendre que là, c'est vrai que nous avons besoin de savoir quelle est la norme. Prima di tutto bisogna capire qual è la norma. C'est là que vous voyez que nous avons besoin justement même de l'église. C'est pourquoi Allora vi rendete conto che abbiamo bisogno della Chiesa. parce que c'est dans l'église que nous avons à apprendre, on comprend qu'est-ce que Dieu attend de la famille. Perché è in Chiesa che capiremo che cosa Dio aspetta dalla famiglia. Donc quand on te demande par exemple de venir à Dieu, on fait les réunions, c'est pas juste pour faire, ne sais pas, pour remplir une formalité. Quando ti chiedono di venire in Chiesa, di assistere alle riunioni, non è solo una semplice formalità. Donc, maintenant la réalité de la famille. Allora, la realtà della famiglia. La famille, par exemple, il a dit que les familles que nous allons, ou bien toi et moi, nous pouvons vivre, c'est que chacun fait ce qu'il veut. A volte le famiglie che noi viviamo, tu, io, e ognuno fa quello che vuole. Mais ce n'est pas comme ça. Ma non è così. Il a dit quelqu'un peut même sortir, il ne dit même pas là où il est. A volte la gente esce e non dice neanche dove va. Et il ne dit même pas ce qu'il fait. Ou bien quand il choisit de faire, Ancora non dice neanche quello che fa. et il choisit de faire quelque chose, il le fait seulement. Pourtant, nous sommes une Sceglie di famille. fare una cosa e la fa. Eppure noi siamo una famiglia. Il y a un manque de vision. Allora c'è una mancanza di visione. Il y a ça, c'est un autre point. Il a dit qu'on a un manque de vision. On a C'è una mancanza di visione. mais parce que la famille doit avoir une vision. Perché la famiglia deve avere una visione. Chaque famille a été créée pour combler un besoin dans la société. Ogni famiglia è stata creata per colmare un bisogno nella società. Mais les familles vivent comme s'ils sont venus aussi là comme ça. On va dire, oh, on porte les habits, on mange, je sais pas. Ma le famiglie vivono come se fossero così. Viviamo, mangiamo, ci vestiamo, come se niente fosse. Il y a un problème particulier dans ce monde que ta famille, ma famille doit résoudre. C'è un problema particolare in questo mondo che la tua famiglia, la mia famiglia deve risolvere. C'est ça la vocation. Ecco quello che si chiama la vocazione. Et donc si quelqu'un n'est même pas en train de faire ça, c'est pour ça qu'elle dit qu'il n'a même pas compris ce qu'il doit faire. Il va être là, ça serait la frustration. E se qualcuno non l'ha capita, se una famiglia non l'ha capita, vive sotto così e lì arriva la frustrazione. Je veux toujours qu'on se remette l'image du couteau dans notre tête. E voglio che mettiamo sempre l'immagine del coltello in mente. Ok. Nous avons même les mésententes, les divisions. Abbiamo querele, divisioni. Face à l'adversité. Davanti all'avversità. Face aux problèmes, la famille, comment on gère les problèmes de la famille? E la famiglia ha dei problemi. Come si gestiscono quei problemi? C'est quelqu'un qui disait que on a 5 mariages célébrés. Qualcuno diceva ci sono 5 matrimoni fatti. 4, après peut-être 3 ans sont déjà séparés. Dopo 3 anni già 4 sono divisi. Parce que face à l'adversité, il y a l'adversité. Perché di fronte all'avversità, perché poi c'è l'avversità. Perché de l'autre côté, dall'altra parte, il y a le diable c'è il diavolo qui se met che si mette tous ses axes pour détruire
la famille. che organizza di tutto, fa di tutto per distruggere la famiglia. Donc quand il y a l'adversité, Per cui quando arriva l'avversità, si nous avons bien compris que nous avons la vision, nous allons chercher comment aller au-delà de cette adversité pour arriver à notre vision. e se abbiamo ben capito la visione, cercheremo insieme come affrontare l'avversità, superarla e continuare nella visione. Non, mais ce que nous voyons, c'est que quand il y a l'adversité, Ma a volte quello che vediamo, chacun prend sa route. quando arriva l'avversità, ognuno prende la sua strada e ci separiamo. Quand chacun commence même à chercher, elle dit que si c'est un homme ou une femme, l'autre même commence à chercher une autre, elle dit que flirtant, E se sta donna o moglie o marito, ognuno comincia a cercare un altro partner. ce qu'il fait, on ne peut pas être en train d'accomplir la vision en E faisant a ça. questo punto non si può adempiere la Il y a visione. absence de travail en équipe C'è l'assenza del lavoro in equipe et ce n'est pas bien. e così non va bene. Parce que la famille, quand Dieu nous a mis, a dit que le mari et la femme, les enfants, chaque personne a son rôle. Perché quando ci ha messi insieme moglie, marito e figli, ognuno aveva un ruolo determinato. Quand la famille vit cela, elle est incapable de pouvoir impacter. Se la famiglia è disordinata è incapace di poter impattare Les autres familles. le altre famiglie. Ok. Nous avons besoin, le processus, c'est qu'il faut faire, il faut avoir une vision. Allora, ecco il processo, bisogna avere una Vai avanti. visione. Si. Vai. Oui, je suis ici. La famille a besoin d'avoir une vision La famiglia ha bisogno di avere una visione et un plan d'action smart. e un piano di azione smart. Smart veut dire vraiment concret. Smart vuol dire concreto. Donc le but de la famille Per cui lo scopo della famiglia doit être selon le standard de Dieu. deve essere secondo le norme di Dio, lo standard di Dio. Parce que nous avons des familles, nous pouvons voir même des familles ici, qui ont leur but à eux E vedete, ci sono delle famiglie, anche qui, che hanno il loro scopo personale et qui travaillent pour accomplir ce but. e lavorano per quello scopo. Donc ici, mais on parle pour que tu sois épanoui. Même là, faisant le but, ton but personnel, ça ne t'épanouit pas. E cercando di adempiere il tuo scopo personale, tu non sarai una famiglia felice. Une famille a besoin d'avoir un but fondé sur le standard de Dieu, sur la norme de Dieu. Una famiglia ha bisogno di avere uno scopo fondato sullo standard di Dio, lo scopo e le norme di Si. Dio. Et c'est comme ça que chacun va se retrouver sa place. On va retrouver la E place de chacun. ognuno ritroverà il suo posto. Nous devons avoir les grandes étapes de notre vision. Dobbiamo avere grandi stadi della nostra visione. Bon, je dis souvent aux femmes que quand on enseigne les femmes, Quando insegniamo alle donne, dico alle donne, et les enfants, une femme va te dire, moi je veux que mon enfant soit comme ça, bien, una donna ti dirà io voglio che mio figlio sia così, che sia et qui bene connaisse la parole de Dieu, e che conosca la parola di Dio. mais elle n'a jamais un temps, tu ne vas pas voir dans son emploi, dans un temps qu'elle consacre pour enseigner la parole de Dieu à cet enfant. Ma tu vedrai che nel suo programma non c'è tempo per insegnare al figlio la parola di Dio. Ça ne va pas. Donc là, nous avons besoin d'une vision, d'un plan d'action. Abbiamo bisogno di una visione e di un piano di azione. Parce que nous avons besoin de préparer notre famille à une vraie autonomie. Perché abbiamo bisogno di preparare la famiglia a una vera autonomia. Et nous devons développer les 5 dimensions de la famille comme nous, êtres humains. E dobbiamo sviluppare le 5 dimensioni della famiglia, come noi esseri umani. Perché nous avons les 5 dimensions. Noi abbiamo le 5 dimensioni. Spirituelle, Spirituali, physique, mentale, émotionnelle et sociale. E sociali. Si. La famille doit aussi développer cela, ces 5 dimensions. La famiglia deve sviluppare anche quelle 5 dimensioni. Et nous voyons souvent que les familles développent beaucoup plus la dimension physique. E vediamo che le famiglie sviluppano di più le dimensioni fisiche. On va se battre pour avoir beaucoup d'argent, Lottiamo per avere tanti soldi, la voiture, la maison. macchine, case. C'est bon, c'est important. È bello, Mais ce n'est pas ça importante. la dimension dans laquelle nous devons. Ou bien on se focalise seulement sur cela. O ancora ci focalizziamo solo su quello. On doit avoir un équilibre. Donc la famille doit avoir les Dobbiamo 5 dimensions équilibrées. Dobbiamo avere un equilibrio, per cui la famiglia deve avere le 5 dimensioni equilibrate. Et la dimension spirituelle est la dimension la plus importante. E la dimensione spirituale è la dimensione la più importante. Parce que c'est elle, je dis que si nous développons, nos familles développent la dimension spirituelle, elles vont automatiquement développer les autres 4 dimensions. Se la famiglia sviluppa la dimensione spirituale, automaticamente svilupperà le 4 altre dimensioni. Ok, nous allons aller, vas-y, bon. Andiamo.
Le déploiement. Je suis au niveau du plan du déploiement. Comment le faire? Si. Non, vas-y. Vas-y. Le déploiement. Je suis ici à ce niveau. Comment le faire? Come sviluppare? Comment faire justement pour faire en sorte que ma famille sorte de la contre-vocation? Come fare perché la mia famiglia esca dalla controvocazione? Je dois avoir les ressources nécessaires pour le faire. Devo avere i mezzi necessari per farlo. Nous allons voir que nous avons la ressource spirituelle qui est la première ressource. Il primo mezzo importante sono i mezzi spirituali. Oui, je suis sur le deuxième. Là. Nous allons voir qu'il y a la mort et la résurrection de Jésus. Vediamo che c'è la morte e la risurrezione di Gesù. On va voir qu'il y a la Bible. Abbiamo la Bibbia. On a besoin de connaître, c'est dans la Bible que nous avons les principes de Dieu pour pouvoir vivre la bonne famille. È nella Bibbia che abbiamo i principi di Dio per fare una buona famiglia. On a besoin de comprendre le vrai sens de la mort et de la résurrection de Jésus parce que abbiamo bisogno di capire il vero senso della morte e della risurrezione di Gesù. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a tout accompli. Perché tramite la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, Dio ha adempiuto tutto. Donc ça veut dire que si ma famille est déséquilibrée, vuol dire che se la mia famiglia è squilibrata, je dois bien me fonder sur la mort et la résurrection de Jésus. Il y a le Saint-Esprit. Mi devo ben ancorare sulla morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Poi il y a la foi. Santo. Il y a la foi dans Dieu par la Bible. Poi c'è la fede in Dio tramite la Bibbia. Il y a la conversion, une conversion authentique. C'è poi la conversione, una conversione autentica. Oui. J'aurai l'opportunité de développer ça un peu plus avant. Poi lo svilupperò dopo. Donc nous avons la communion fraternelle. Abbiamo la comunione fraterna. Nous avons les humains qui est une ressource. Poi anche gli umani sono una risorsa. Vous avez par exemple les responsables de l'église. Avete i responsabili des personnes qui sont déjà formées, qui ont déjà un certain potentiel et qui vous aident justement sur le plan spirituel. Cioè persone che hanno un certo potenziale e che vi aiutano sul piano spirituale veramente. Oui, donc les expériences des personnes plus âgées que nous. E esperienze di persone più vecchi di noi. Il y a la ressource financière. Poi ci sono le risorse finanziarie et matérielles. On n'a pas besoin souvent les gens cherchent l'argent, les besoins financiers. Sì, la gente cerca soldi, bisogni finanziari. Peut-être pour seulement s'acheter la maison, ils pensent seulement à la maison, à ceci. Pensano solamente alla casa, questo e quello. Les ressources financières que nous avons doivent nous aider même à bâtir notre famille. Le risorse finanziarie che abbiamo ci devono aiutare anche a costruire la nostra famiglia. À bâtir, avoir peut-être des formations, c'est ici de faire une formation qui nous aide à pouvoir bâtir notre famille. Cioè, per esempio, magari una formazione che ci aiuta a costruire la propria famiglia. Et valoriser même notre famille. E anche valorizzare la famiglia. On voit souvent qu'il y a des gens qui seront dehors, ils vont faire, je prends un ici, je prends quand il dit dehors, io faccio un esempio. Et quelqu'un sera là, il va laver le sol de l'église tellement là comme per ça. Per esempio, viene in chiesa, pulisce tutto perfettamente. Mais comment dans sa maison c'est? Il doit commencer d'abord dans sa maison. Ma prima inizia la casa sua. Amen. Et c'est là, et peut-être investir, peut-être il y a des choses qu'on ne connaît même pas. Ci sono anche delle cose che noi non conosciamo. Dans le cadre de la famille, on a même besoin d'aller, de dire on se paye ici pour qu'on puisse connaître la famille. Par exemple, je ne sais pas, je prends l'exemple, une femme ne connaît pas cuisiner un plat. Per esempio, una donna che non sa cucinare un piatto. Mais investis même, tu payes pour qu'on t'apprenne à cuisiner le plat. Investi in quel senso, vai, paghi, impara a fare quel piatto, a cucinare. Ce sont quelques exemples que nous avons. Sono esempi che do. Comment faire? Nous avons donc des actions et des abstentions. Abbiamo delle azioni e astensioni. Justement, au niveau des, on a parlé là des actions. Abbiamo parlato lì delle azioni. Les abstentions. Ci sono anche astensioni. On doit se décider, toujours fonder sur la norme. Una famiglia formata sulla norma. Oui, on a besoin de dire que ceci là, ça ne passe pas dans ma maison. Abbiamo il diritto di impedire certe cose a casa. Je dis non, je dis non. E quindi devi dire di no. Donc il y a les actions, mais il y a aussi les abstentions. Ci sono anche delle astensioni. Ces choses nous aident. Par exemple, quelqu'un décide, je dis souvent personnellement, moi c'est vrai que je fais cette parenthèse, moi je viens. Io faccio una parentesi. J'ai connu vraiment des tribulations dans la famille que j'ai.
E ho conosciuto tribolazioni nella mia propria famiglia. Mais à un moment, justement, j'ai dit, il y avait des choses qui disent que non, même quand je voyais flou, Anche quando non vedevo chiaro, je disais non, ceci, je ne vais pas faire. Et c'est comme ça. e dicevo, quella cosa non la farò. Non, la séparation, non, je n'entre pas.